بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اليوم أعزائي التلاميذ نشوفوا l'exercice 15 page 26 من الكتاب المدرسي ماكسيمات. إذا على بركة الله نجيب على تمرين 15. Donc l'exercice 15 arithmétique dans n, le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple. Alors l'exercice 15 qui roule le petit a, c'est déterminer les multiples de 18 inférieur à 200. Le petit b, c'est déterminer les multiples de 24 inférieur à 200. Et le petit c, c'est en déduire tous les multiples communs à 18 et 24 inférieur à 200. Alors, pour le petit a, c'est déterminer les multiples. Il a le table de multiplication pour le nombre 18. Alors, on a 18 fois 1 c'est 18, fois 2 c'est 36, fois 3 c'est 54, fois 1, 2, 3, 4, fois 4 72, fois 5, fois 6, fois 7, fois 8, fois 9. Alors, ملي كنديروا le tableau de multiplication, bien sûr, ça nous faut نوصلوا à un nombre اللي هو inférieur à 200. ملي نوصلوا inférieur à 200, نوقفوا. La même chose pour le 24. Alors, le 24 aussi, le petit b, c'est fois 1 c'est 24, fois 2 c'est 48, fois 3 72, fois 4 c'est 96, fois 5 c'est 120, fois 6, fois 7, fois 8. Alors fois 8 on arrête à 192. Alors, les multiples 18 et le multiple de 24. Alors le petit c qui qu'on déduire tous les multiples communs. Alors les communs يعني هما les multiples المشتركين هما حطيتهم عندنا 72 et 144. 72 هادو هما المشتركين اللي كاينين ما بين 18 et 24. هذا هو la réponse. Alors les multiples communs à 18 et 24 inférieurs à 200 هما او 72 و 144. هادو هما les deux nombres اللي هما مشتركين ما بين 18 et 24. voilà. وهكذا نكون قد أجبنا على l'exercice 15. لا تنسوا الاشتراك في القناة. الآن نمر إلى l'exercice 16. اشتركوا في قناتنا الآن. إذا نكمل أعزائي التلاميذ مع l'exercice 16 page 26. Donc le plus grand commun diviseur, le plus petit commun diviseur, le cours de l'arithmétique dans n. Donc l'exercice 16 page 26 من الكتاب المدرسي ماكسيمات. إذا l'exercice يقول déterminer le PGCD de A et B dans les cas suivants. On a 5 cas. خصنا أننا نحددوا le PGCD ديال chaque cas. Le premier cas ما بين 45 و 42. le PGCD ديال 45 و 42. alors الطريقة اللي غادي نستعملوها طبعا هو أننا نحددوا لي ديفيزور دو شاكان. كل واحد غنحددوا له لي ديفيزور ديالو. ومن خلال لي ديفيزور غادي اون شيرش لو بلو غران ديفيزور كومون. الوغ هادشي اللي غنديرو دابا على بركة الله. Alors, pour le PGCD de 45 et 42, d'abord on détermine les diviseurs de 42. Alors c'est 1 fois 42, c'est 2 fois 21, 3 fois 14 et 6 fois 7. Les diviseurs de 42. Alors, les diviseurs de 42 sont le 1, le 2, le 3, le 6, le 7, 14, 21 et 42. La même chose pour le 45. Alors, les diviseurs de 45, on a 1 fois 45, 3 fois 15 et 5 fois 9. Donc, بعد التلاميذ كيقولوا ممكن نديروا هنايا لي فاكتور بروميي. نقول لهم انا بالنسبه لهذا ليكزيرسيس مازال ما شفتوش لي فاكتور بروميي. غنشوفوه في التمارين اللي جايين. الوغ هذه الطريقه لي فاكتور بروميي سي جوست، ولكن حتى هذه الطريقه انكم تستعملوا لي ديفيزور او ليو دو لي فاكتور بروميي. Alors, les diviseurs de 45 sont le 1, le 3, le 5, le 9, le 15, le 45. Donc, on cherche le facteur le diviseur commun. Alors, les diviseurs communs, les كاين هنايا كنلاحظوا بأن كاين le 1 et le 3, le 1 et le 3. Le plus grand, bien sûr, هو le 3. Alors, 3 هو le plus grand diviseur commun de 45 et 42. D'abord, je passe pour le deuxième cas. Alors, le deuxième cas de PGCD de 132 et 32.
Alors les diviseurs, احنا صوبناهم هنايا 232 1 fois 132, 2 fois 66, 3 fois 44, 4 fois 33, 6 fois 22, 11 fois 12, 32 égale 1 fois 32. Bien sûr, les diviseurs ديال 32, les diviseurs ديال 132. Alors, le 32, on a 1 fois 32, 2 fois 16, 4 fois 8. Les diviseurs de 32 sont on a le 1, le 2, le 4, le 8, le 16, le 32. Ou les diviseurs de 132 ou alors, bien sûr, donc parmi les diviseurs كلهم, on cherche le diviseur commun بيناتهم, يعني مشترك بيناتهم, ويكون le plus grand. Le plus grand هنايا هو 4. هو 4 هو le plus grand, هو le 4. Alors le PGCD de 132 et 32 هو 4. D'accord? D'abord, je passe pour le troisième cas. Alors, pour le troisième cas, on a le PGCD de 150 et 350. Donc, les diviseurs de 150, on a 1 fois 150, 2 fois 75, 3 fois 50, on a 5 fois 30, 6 fois 25, on a 10 fois 15. Alors, les diviseurs de 150, هما le 1, le 2, le 3, le 5, le 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 et 150. On a les diviseurs de 350, il y a 1 fois 3, les multiples, en même temps, les diviseurs. 1 fois 350, 2 fois 175, 5 fois 70, 7 fois 50, ou on a 14 fois 25. Les diviseurs de 350. Alors, les diviseurs de 150, les diviseurs de 350, نشوفوا شنو هو le diviseur le plus grand. Donc, كاين اللي هو مشترك ياك ولكن ناخذ دائما اكبر مشترك le diviseur le plus grand. Le plus grand طبعا هو 50. هذا هو le plus grand. طبعا si tu cherches طبعا ملي كنقلبوا على لو بلو كرون ديفيزور كوما كنقلبوا من الفوق ماشي من التحت، يعني كنقلبوا من الفوق كنقلبوا على شنو هو اقرب ديفيزور لو بلو كرون من الفوق هو 50. الوغ لو بي جي سي دي دو 150 و 350 هو 50، هو القاسم المشترك الاكبر بين 150 et 350. D'abord je passe pour le quatrième cas. Alors pour le troisième cas, le PGCD de 52 et 30, on a les diviseurs ديالهم كاملين. Donc les diviseurs de 52, on a 1 fois 52, on a 2 fois 26, on a 4 fois 13. هادو les diviseurs de 52, le 1, le 2, le 4, le 13, le 26, les 52. وعندنا les diviseurs ديال 30, c'est 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10, 5 fois 6. هادو كلهم les diviseurs de 30. Alors les diviseurs donc parmi les diviseurs de 52 et les diviseurs de 30, quand on cherche le PGCD, yani le diviseur commun le plus grand, شوفوا معايا عندنا le 2 هو le plus grand. إلا جينا نقلبوا ما لقاوش شي diviseur plus grand que 2 ما كاينش. alors le PGCD le plus grand ما بين 52 et 30 هو le 2. D'abord je passe pour la cinquième et la dernière cas. Alors le PGCD de 15 et 28. 15 et 28, on a bien sûr 15, 1 fois 15, 3 fois 5, on a 28, 1 fois 28 et 2 fois 14 et 4 fois 7. Alors, on a les diviseurs de 28, on a le diviseur de 15. Alors, parmi les diviseurs, on cherche, on a les diviseurs communs. Lorsqu'on cherche, le nombre 1. Alors, 1, c'est le seul diviseur commun بيناتهم, هو الوحيد اللي كاين بيناتهم. Alors, معنا نقولوا بأن le PGCD هو 1. ولكن هذه الخاصية هذه هي الآن غنتكلموا على ان نومبر بروميي. ان نومبر بروميي هو أو نومبر نقولوا بأن هاد العددين سون بروميير اونتر او، يعني أولين فيما بينهما. علاش؟ لأن باسكو لو سول ديفيزور كومون بيناتهم هو واحد. ملي كيكون عندك لو بي جي سي دي ديال دو نومبر هو 1، الوغ اون دي كو هاد لي نومبر هادو سون بروميير اونتر او، يعني أعداد أولي فيما بينها. داكوغ. ميرسي بوكو. لا تنسوا الاشتراك في القناة طبعا تشجيعا لنا لنستمر في العمل إن شاء الله. الآن نمر إلى l'exercice 17. بعدما أجبنا أعزائي التلاميذ على التمارين، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك لتشجيعنا إن شاء الله على مزيد من العطاء. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تمارين أخرى من ماكسيمات فرانك كومان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اشتركوا في قناتنا الآن.